हेलो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में तमारू स्वागत करूँ छूँ। हूँ छूँ रिपोर्टर मोन्टू। अमारी साथे आ दर्शक जोड़ायेला छे। एमनु नाम छे चेंटू। चालो हवे एमनी तकलीफ आपणे जाणीए। मारे एवुं छे, मारा गाममां बहु वरसाद थई गयो छे, बहु पाणी भराई गयुं छे। तो अमारा दोस्तोने जणावशो के केटलीक तकलीफ पड़ी, केटલું पाणी भराई गयुं छे तमारे? मारे मारा गाममां पूर आव्युं એટલે मारे 3 कूतरा तणाई गया छे। 2 कूतरा छे ने 1 कूतरी छे। मारा न्यूज द्वारा मारा कूतराने शोधवाना छे। तो कूतरा खोवाई गया होय तो अमारा रिपोर्टर शुं कूतरा गोतवा जाय हवे? तमारी माटे तमारा कूतरा छे, पण मारे तो मारा घરના सदस्य छे। तो तमारा घरमां कूतरा सदस्य छे के सदस्य बधा कूतरा छे? શું તમારી ન્યૂઝમાં અમે કોઈ મજાક બનાવવા આવ્યા છીએ? તમે સીધી રીતે અમારી હારે વાત કરો. सारू तो हवे कयो हालो क्यांथी तणाया जान कई बाजू गया छे? હવે મારે તમારી ન્યૂઝ હારે વાત જ નથી કરવી. अमारा रिपोर्टर अहींया नदी किनारे ज छे। तम तारे कयो कई जग्याए छे ए गोती दीशे। શું ત્યાં રિપોર્ટરમાં તારા બાપા ઊભા છે તો ત્યાં બતાવશે? तो शुं आ तमारी ब्रेकिंग न्यूज छे के तमारा कूतरा खोवाई गया छे? હા, હવે તમે જ મને બોલાવ્યા છો એટલે તમારે જ ગોતી દેવા પડશે. मारे रिपोर्टिंग न करवा कूतरा गोतवा नवरा छे अमे। તો સ્ટુડિયો બંધ કરી નાખો તમારે ન કરવું હોય તો. सारू तो बंद करो, हालो पेकअप करो बधुं। પેકઅપ કરો ગમે તે કરો, મારા કૂતરા જોઈ. हवे हूँ पण तने श्राप दઉં છું કે तने तारा कूतरा कोई दी नहीं मळे। હવે તું ગમે તે કર, તું મારા કૂતરા ગોતી નથી દે. તમે મને અહીં શું કામ ઠેઠ બોલાવ્યો? हवे गोती ज नथी देवा तारा कूतरा, तारे जे थाय ए करी ले। જા તને શ્રાપ દઉં છું, તને એ જ કૂતરા કઢશે એક દિના સમયે. चालो हवे बधुं पेकअप, हूँ मारे रिपोर्टिंग न करूँ, हूँ बधुं मूकी दઉં हालो। हवे कैमरा वाळा कैमरा बेमरा बधुं बंद करो हालो। हालो हवे हूँ जाऊं छुं।